أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول كلمة طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। दूसरा कलिमा शहादत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलिमा तमजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चौथा कलिमा तौहीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत वहुव हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलालि वल इकराम बियदिहिल खैर वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। पांचवा कलिमा इस्तिग़फ़ार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم। छठा कलिमा रद्दे कुफ्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल्गीबति वल्बिदअति वन्नमीमति वल्फवाहिशि वल्बुहतानि والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم। صدق الله العظيم।